সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কের আগে রাজ্যসভায় তুমুল উত্তেজনা। আগেই বেলা 12টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয় ডেরেক ওব্রায়েনকে। বাকি বাদল অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। ডেরেক ওব্রায়েনকে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেবে আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ। বিজেন্দ্রের কাছে অবশ্যই যাবো, তবে সেই সময় ছবি আপনার দেখাবো যখন তুমুল উত্তেজনা হয়, ডেরেক ওব্রায়েনকে সাসপেন্ড করেন জগদীপ ধনখড়। Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to Sri Kapil Sibal, a renowned lawyer known for his grace. Motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior unbecoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair, and from his chair disregarding every instruction of the chair, and bringing disrepute and shame to this august House. Derek O'Brien is directed to leave the House. He is suspended for the rest of the session. The House is adjourned to meet at 12 noon today. আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ। বিজেন্দ্র, আমরা শুনলাম রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বললেন যে ডেরেক ওব্রায়েনকে হাউস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে, 12টা পর্যন্ত মুলতবি করা হচ্ছে, কিন্তু কি কারণে তাকে বেরিয়ে যেতে বললেন এবং কেন সাসপেন্ড করা হলো? এটা হলো মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দাবি করা হচ্ছিল ডেরেক ওব্রায়েনের তরফ থেকে। বাকি বিরোধীরাও প্রথম দিন থেকে দাবি রেখেছেন কি প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যসভায় এসেও যে কথাটা তিনি বাইরে বলেছিলেন হাউসের মধ্যে বলতে হবে। এটা নিয়ে গতকালও এই দাবি তুলেছিলেন ডেরেক ওব্রায়েন এবং বাকি সাংসদরা। আজকে যখন তিনি বারবার সেই প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে আসছিলেন, সেই সময়ে চেয়ারম্যান যিনি হাউসে ছিলেন জগদীপ ধনখড়, তিনি বলেন কি তিনি নেম করছেন ডেরেক ওব্রায়েনকে এবং সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনা হোক। তিনি লিডার অফ দ্য হাউস পীযূষ গোয়েলকে বলেন। পীযূষ গোয়েল সেই সময় সেই প্রস্তাবটা নিয়ে আসেন এবং সেই প্রস্তাবে তিনি বলেন যে আনরুলি বিহেভিয়ারের জন্য আজকে 8 তারিখ থেকে যে বাকি দিনগুলো রয়েছে মনসুন সেশনে, সেটার জন্য তাকে সাসপেন্ড করার জন্য তিনি প্রস্তাব নিয়ে আসেন। সেটা পরে ভয়েস ভোটে অ্যাকসেপ্ট হয়। অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাওয়ার পর চেয়ারম্যান বলেন কি ডেরেক ওব্রায়েন যেন রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে যান, অর্থাৎ 11 তারিখ অব্দি যে হাউস রয়েছে সেই 11 তারিখ অব্দি আর কোনো প্রসিডিংসে ডেরেক ওব্রায়েন অংশ নিতে পারবেন না। এর আগে আমাদের মনে রাখতে হবে সঞ্জয় সিংকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল রিমাইন্ডিং অফ দ্য সেশনে। তিনি ইতিমধ্যে গান্ধী মূর্তির সামনে ধর্নায় বসে রয়েছেন। এখন দেখতে হবে যে ডেরেক ওব্রায়েনের সঙ্গে রয়েছেন সব বিরোধীরা, তারা কি অবস্থান নিচ্ছেন। বিশেষ করে ডেরেক ওব্রায়েন তিনি লিডার টিএমসি রাজ্যসভায়, তাকে আজকে চেয়ারম্যানের নির্দেশে সাসপেন্ড করা হয়েছে রেস্ট অফ দ্য সেশনের জন্য। ধন্যবাদ বিজেন্দ্র। আপনাদের আরো একবার দেখাবো যখন ডেরেক ওব্রায়েনকে সাসপেন্ড করা হলো রাজ্যসভা থেকে। দেখুন সেই মুহূর্তের ছবি। Tell me under which rule are you raising point of order? Rule book. First the rule. Under which rule? The rule is on page 92. Yes, which rule? The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion Take on your seat. Manipur. Take your seat. You allow the discussion Take your on Manipur. That's my point. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Move it over. Yes. I wish to move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair, and for continuously
creating disturbance in the house. Mr. Gibson, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the house for the remaining part of the current session for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha. Today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the house, thereby disregarding the authority of the chair, and from his chair disregarding every instruction of the chair, and bringing disrepute and shame to this august house. Derek O'Brien is directed to leave the house. He is suspended for the rest of the session. The house is adjourned to meet at 12 noon today. রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো ডেরেক ওব্রায়ানকে। আগামী বাদল অধিবেশনের জন্য তাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আপনাদের সরাসরি শুরু হয়েছে সংসদ অধিবেশন, নিয়ে যাচ্ছি লোকসভায়। स्थान पर बोल रहे हैं क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. Rahul Gandhi के बारे में प्रधानमंत्री को प्रमोशन हाउस को ऑर्डर में ले। सर श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर प्रधानमंत्री जी का देंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शेर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। एक मिनट मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, सर। प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है। उसके बारे में मैंने पूछा, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेर का गरिमा और एक संसद की उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है
उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस Public domain, please understand. It is in the public domain. It is in the media. It is in the social media. What are you talking? सदन के हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है। कर्तव्य याद रखिए, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोलें, सदन की परंपराओं के अनुसार बोलें। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो, प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। प्रस्ताव मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी मैं। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। বেহালা চৌরাস্তার পর এবার ঠাকুরপুকুর, ফের স্কুলের সামনে পড়ুয়াকে বেপরোয়া ট্যাক্সি ধাক্কা, গুরুতর আহত 10 বছরের বালক। সকাল 11টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে এমজি রোডে এই দুর্ঘটনা হয়। জেমস লং সরণির দিকে যাবার সময় হোমের আবাসিক ছাত্রকে ধাক্কা মারে একটি ট্যাক্সি, মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে বালকের। হরিদেবপুর থানার এএসআই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে ওই ট্যাক্সিতেই তুলে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যান। আঘাত গুরুতর হওয়ায় ছাত্রকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে গত শুক্রবার বেহালা চৌরাস্তায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ছোট্ট সরুনিলের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে কাটতে আবারও বেহালার ঠাকুরপুকুরে দুর্ঘটনা। এবার বেহালার ঠাকুরপুকুরে স্কুলের সামনে পড়ুয়াকে বেপরোয়া ট্যাক্সির ধাক্কায় গুরুতর জখম 10 বছরের এই বালক। আজ সকাল 11টা নাগাদ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের সামনে এমজি রোডে এই দুর্ঘটনা হয়।
জেমসলং সরণির দিকে যাওয়ার সময় হোমের আবাসিক ছাত্রকে ধাক্কা মারে একটি ট্যাক্সি। মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে বালকের। হরিদেবপুর থানার এএসআই বড়ুয়াকে উদ্ধার করে ওই ট্যাক্সিতেই তুলে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যান। আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়েছে। হিন্দল যে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে। হিন্দল, প্রথমেই জানতে চাইবো এই বালকের এই মুহূর্তে শারীরিক অবস্থা কিরকম এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কে কি জানতে পারছো? প্রথমে বলে রাখি, সেই ছাত্রের কিন্তু আঘাত গুরুতর রয়েছে। তার মাথায় আঘাত রয়েছে, চোয়ালে আঘাত রয়েছে এবং শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত রয়েছে এবং সে কারণেই তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তোমাকে বলেই যে এই যে কিছুদিন আগেই যে চৌরাস্তায় যে দুর্ঘটনা ঘটলো, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এক ছাত্রের মৃত্যু হলো শিশুর, এবং সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কিন্তু এক প্রকার বলাই যেতে পারে যে আবারও বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা। যদিও এবারে সেই ছাত্র, সেই বালক, সে কিন্তু গুরুতর আঘাত পেয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তেমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর। আজ সকাল 11টা নাগাদ ঠাকুরপুকুরের এমজি রোডে সুস্নিগ্ধ স্কুলের সামনে একজন আবাসিক ছাত্র, তার 10 বছর বয়স, সেই বালক কিন্তু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় হরিদেবপুর থানার দিক থেকে জেমসের দিকে একটি ট্যাক্সি যাচ্ছিল এবং সেই বেপরোয়া ট্যাক্সি কিন্তু সেই ছাত্রটিকে ধাক্কা মারে, অর্থাৎ সেই 10 বছর বয়সী বালককে ধাক্কা মারে এবং তাতেই কিন্তু তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাত লাগে। তখনই কিন্তু হরিদেবপুর থানার এএসআই বিপ্লব বলে এক এসআই ছিলেন এবং তিনি কিন্তু সেই বিপ্লব সিনহা, তিনি এখান থেকে যাচ্ছিলেন, বিপ্লব সাহা, সেই বিপ্লব সাহা তা দেখতে পাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ কিন্তু তিনি সেই ট্যাক্সিটির বিশুদ্ধ করেন এবং সেই ট্যাক্সিটিকে তিনি আটক করে সেই ট্যাক্সি করেই সেই আহত বালককে তিনি ট্যাক্সিতে তোলে এবং বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে এবং আঘাত যথেষ্ট গুরুতর, তেমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর। সৌমেন, ধন্যবাদ হিন্দল। চোখ রাখছি পরের খবরে। ভালো আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রায় 2.5 দিন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে, কিন্তু তারপরেও সম্পূর্ণ সংক্রমণ মুক্ত রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সব রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট চিকিৎসকদের মতে সন্তোষজনক। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বিছানা থেকে তুলে হাঁটাচলা করানোর প্রয়াস শুরু করেছেন চিকিৎসকরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর শারীরিক অবস্থা আজকে এখন অবধি চিকিৎসকরা বলছে অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং সন্তোষজনক। তিনি এখনও সংক্রমণ মুক্ত। 2.5 দিন হয়ে গিয়েছে, তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে না। তার সিআরপি রিপোর্ট সন্তোষজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এবং তার ফলাফল দেখে বলাই যেতে পারে তার শরীর এখনও সংক্রমণ মুক্ত। তাকে 2.5 দিন নতুন করে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়নি। আজকে যে কটা রক্তের রিপোর্টের পরীক্ষা করা হয়েছে তার প্রত্যেকটার ফলাফলই সন্তোষজনক। চিকিৎসকরা তাকে বাইপ্যাপ সাপোর্টে রেখেছেন। বাড়িতে বাইপ্যাপ সাপোর্ট সহ তিনি কিভাবে থাকবেন সেটা বোঝার জন্যে আজকে হাসপাতাল থেকে একটি বিশেষ টিম যাবে বাড়িতে এবং সেখানে গিয়ে সব পরিস্থিতি দেখে আগামীকাল তাকে বাড়িতে স্থানান্তরিত যদি করা হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে হোম কেয়ার সাপোর্ট দেওয়া হবে সেটার একটা পর্যালোচনা এবং পরিদর্শন হবে আজকে।